Lakhipuronline puthokjaba April gi tang 8 thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao ASP Kaningbans na luchingba timamana thi humbada lupa crore 19 gi oigadaba heroine phagatle miyoi mari phare aduga ama sokle Singirbonda pangthokiba apokpa marup kasar gi mifamna Lakhipur gi mafam kayada handak changsilakriba mitemek tambagi khongjangbu pendaba phangdoknakre BJP gi nipuni thoi suba foundation de ga mari lenana jiribamda uchara thaba amadi children home singda chana thaknaba potlam sing pikre amasung Rajya sigi passenger puba gari singi gari bara hengat pa yaroi haina Rajya gi transport mantri Chandramohan Patwari na phangdokre Haujik mapungoi Pao tabirasi Karimganj jila ki ASP Partha Pratim Das na luchingba Karimganj police ki team amana haukiba numidangda Ramkrishna Nagar ki Isan Sora police outpost ta gari ama khamduna check tobada yamlaba drugs ki potlam sing phagarle gari adugi chamber thugaiduna thihumbada heroin haina chingnaba soap case chamaga humbutra manga khak phagarle keji aniga gram chanigai humbutra manga gi drugs adu malim gi kaithelda lupa crore 19 rom oigani hairi operation aduda miyoi mari phagat ki pharaba sing adudi Asimganj ki Nurul Islam chahi kuntra Ratabari Dolgram gi Sahid Ahmad chahi kunithoi East Tongabari gi Hussein Ahmad chahi tiputret amadi Patharkandi dagi Zakir Hussein chahi kuntra police na phagat ki makhoi gi manungda Zakir Hussein na chenaba laknabada police na nongmai kapada mahaki makhong asoka panangki আমার এটা অপাৰেশ্যন চলি আছিল আমাৰ এডিশনাল এসপি হেডকোয়াৰ্টাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম দাসে লিড কৰিছিল আৰু এবলি হেল্প বাই আমাৰ আইপিএছ প্ৰফেশ্যনাল আৰু সাব ইন্সপেক্টৰ মনিৰুল ইছলাম আৰু ওসি আৰকে নগৰ তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আৰকে নগৰ এৰিয়াতে অপাৰেশ্যন কৰি আছিল আৰু প্ৰথমতে এখন গাড়ী সিজ কৰিছিল ৰাতিপুৱা য'ত দুটা সাবুন কেছ হেৰোইন পাইছিল আৰু সেই তাতে দুটা মানুহও ধৰিছিল সিহঁতৰ ইন্টাৰোগেট কৰি পেলাই আৰু এটা মানুহ ৰাতাবাৰীৰ পৰা উঠাইছিল আৰু সেই মানুহটোৰ পৰা আমি ফাৰ্ডাৰ ইন্টাৰোগেশ্যন কৰি অলপমান হাইলাকান্দি পুলিচৰো সহায় লৈ পেলাই আমি হাইলাকান্দি বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে আৰু এখন আমাৰ যোনটো ইছানচৰা আইডি কেম্প তাতে আমি টাটা সুমো এখন ডিটেইন কৰিলোঁ আৰু তাত আমি সিজাৰ এতিয়াও চলি আছে চলি থাকোঁতে আমি যিমানখিনি পাইছোঁ টোটেল প্ৰায় 175 সব কেছ অফ হেৰোইন এইটো এটা Singirbonda pangthokiba apokpa marup kasar gi mifamna Lakhipur gi mafam kayada changsilakliba mitei mayek tambagi khongjangbu pendaba phangdoknakre haukiba April gi tang 8 apunba apokpa marup kasar gi oiba mifamama Singirbon apokpa marup gi lining kolda Huirem Nandababuna mifama pu oiduna pangthokre Bontarapur Rongpur Joypur Sribar Singirbon Jiribam Dolugram amadi Hailakandini chingba mafam singdagi apokpa marup ki miyoi singa mifam aduda saruk yakhi mifamda hojik maiphana milalga kusamnaduna mitei mek tambagi khongjang ama Lakhipur gi mafam kayada changsilibasigi matangda pendaba phongdoknakhi masina maram oiduna lamdam asida chayet naba thoklakadra haibagi nungnang basu phongdoknakhi mifamda horongbam hemango asangbam irabot nongthombam ibongohal Moirangthem Hembabu, Laisram Achiba, Laisram Amutomina Chingba, Mioising Wangangki, Lininghal Ibungo, Nauria Fulona Tambiramba, Mitei Yelhumayek Amadi, Manipur Sarkane approved Tauriba, Konung Mayek Ani Asida, Karamana Sengba Amadi Achumano, Haiba Kangriba Pauba, Lamda Masida, Mayek Taman Bidanaba, Kangan Bahina Lebnaki. Mifam loerbagi matungda apokpa maruki miyoi singna Jingdong Lekaida Leba Chandra Singh ME Schoolda, Mitei Mek Tambagi Thauram Chathariba Aduda Chatuna, Maipha amadi Milalgi President ka unaduna hairiba wafam sing asi khanganki matungda Maipha gi President amasung Maipha gi body ga apokpa marup ki angamathau singa khana nainaraga waroisin ama poraknaba honagani haina phongdoklaki Pao gi marak thana atenba break ama Yausang amadi Sajibuthagi harau kumai marakasida nungairaba paujal ama puduna lakjari Lamdamasida yan hanba oina yumda tangai fadana changba potlamsing adonggi yum phawba thinjarakpagi khudongchaba pizari kaithelgi mamalda phanglagadaba pochai singasi kari no haibadu aikhoigi website ta changlaga yengbiu ngasimak order tawbiu aikhoigi website www.dukandar.com
अहानबगी ओइना अकक्नबा मफम खरदा होम डिलीवरी की खुदोंचाबा पिजरी अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 7896677707 दा पाउ फाउनबियो। भारतीय जनता पार्टी की निपुनिथोई सुबह फाउंडेशन डे का मरी लेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार सिंह जिरीबाम की मफम सिंह ngarang उ चरा थाबा अमदी चिल्ड्रेन होम सिंह चतुना चाना थकनबा पोलम सिंह पीखरे। बीजेपी जिरीबाम मंडल सिंधुना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की लमलोंग कैथेल लेबा जिरीघाट हाई स्कूल की अकोइबदा उ चरा थाखी अदुगा जिरीबाम की 50 बेडेड हॉस्पिटल अमदी चिंगडोंग लेकाइदा लेबा चिल्ड्रेन होम सिंह चतुना हैरा चेंग हवाई चिंबा चाना थकनबा पोलम सिंह पीखी लोइनना युमथोंग खरदा LED बल्ब सिंह सु पीखी। खोंगचेद असिदा जिरीबाम बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट ओ ब्रजमनी जिरीबाम बीजेपी मंडल महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट ए अरुणा देवी अमदी जिरीबाम बीजेपी की मरुओइबा मियोइ सिंह सु सरुक याखी। बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार सिंह थोरम असिगा मरी लेना असुमन फोंदोखी। जनता पार्टी लिखत के बगी निफुनिसोई सुबा फाउंडेशन दे मरी लेना ओखिबा तांग तरुक्तगिना तारा मरी फाउबा तथकदौबा प्रोग्राम सिंगी सरुक अमा ओइना असि जिरीबामदा लेरिबा जिरीघाट हाई स्कूल दा कोई ट्री प्लांटेशन की थबक कोई जिरीबाम जनता पार्टी मंडल सिंधना को पांथोखरे की मतुंगदा कोई हॉस्पिटल चतुना हॉस्पिटल लेरिबा अनाबसिंग अदुगा स्टाफ सिंगदा कोई पिन्या भारतीय जनता पार्टी जिरीबाम मंडल नंगमजबा खुदोल तमदना चाना थकनबा कोई यंथोखरबई मतुंगदा हबजिकसे मयामगी मतेंग पांगिबसी कोई भारत की लेमाइदा सोकमर फुदल लिंखतकिबा भारतीय जनता पार्टी मतम मदुगी हानहानबा प्रेसिडेंट नोबिरंबा अटल बिहारी वाजपेयी जी मतम मदुगी बीजेपी के आर्किटेक्ट होइखिबा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमदी दीनदयाल उपाध्याय जी मखोइना थंबिरंबा मखोइना लिखतपिरंबा बीजेपी ngasiदी मपुंग मरै फादना एखोइ चही निपुनिथोइ मपुंग फारकपके लोइनना भारत दनतना पृथ्वीदा ख्वाइदगी चावबा पॉलिटिकल पार्टी म ओइदना असि पृथ्वीगी मनुंगदा ख्वाइदगी शक्ति लेबा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की मिंग मखादा मणिपुर लेरिबा भारतीय जनता पार्टी की लुसिंगबिरिबा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह मखोइ अनी की डबल इंजिन की सरकार असिना मणिपुर शासन तौरप चही मंगा की मतुंग अमुक पांथोखिबा इलेक्शन दा मिखलदा भारतीय जनता पार्टी बु नुंगसिबिदना मणिपुर की प्रजा मियामना सीट हुंफु की मनुंग कुंथ्रा निथोइ फंगदना तारा तसेंगबा बीजेपी की सरकार अखोइ लिंगनबगी शक्ति पीबिरकपा सिगिदमक्ता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता सिंह कर्मी सिंह राज्य असिगी पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंगना गाड़ी भाड़ा हेनगटपगी वाफम अयाबा पीरोय हाइना राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ना फोंदोखरे। ngarang Guwahati da paumi sing da wangang bada Sri Patwari na hai पैसेंजर सिंगदगी गाड़ी भाड़ा हेन लौबा गाड़ी की लाइसेंस कक्कनि हाइकी पनबे जाय थाव की ममल हेनगलकपगा इरोइनना गाड़ी मपु की संस्था सिंगना गाड़ी भाड़ा हेनगटपगी दाबी तौदुना लाखी। मंत्री ना हाय थाव की ममल हेनगलिबसिदी खरनीतगी ओइबनी अदुना मतम चुप्पगी ओइना गाड़ी भाड़ा हेनगटपगी वाफम असि याबंगम लोय हाइकी। सिंगिरबोन हाई स्कूल की सानबुंगदा अप्रैल की तांग अनिदगी चथरगलिबा अनिसुबा जी बृंदारानी शर्मा मेमोरियल ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang तरुकसुबा मैच अमदा चिरू FC चिरुपुंजीना संतोष FC मार्कुलिनबो पांजल तरुक अनिदा माइथिबा पीखरे। टूर्नामेंट असिगी ngasiगी मैचता साइसेल बांग्लाई क्लब साइसेल पुंजीगा राइजिंग क्लब पुलापुलगा सानागनी। अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना ASP कनिंगबंस ना लुचिंगबा तिमामना थी हुंबदा लुपा करोड़ 19 की ओइगदबा हीरोइन फागतले मियोइ मरी फारे अदुगा अमा सोकले। सिंगिरबोंदा पांथोकिबा अपोकपा मरुप कासारगी मिफमना लखीपुर की मफम कयादा हंदक चंगसिलक्लिबा मिते मेक तंबगी खोंजंगबु पेंदबा फोंदोकनख्रे। बीजेपी की निपुनिथोइ सुबा फाउंडेशन देगा मरी लेना जिरीबामदा उचरा थाबा अमदी चिल्ड्रेन होम सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग पीखरे अमसुंग
राज्य की पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंगी गाड़ी भाड़ा हेनगट यारोय हाइना राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री चंद्रमोहन पटवारी न फोंदोखरे। लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।